श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. नमस्कार स्वामी भक्तांनो. आज मी तुम्हाला मंत्र ऐकवणार आहे. तो स्वामींचा आशीर्वाद आहे. येत्या 24 तासात पैसे नाही मिळाले तर मला सांगा. हा फक्त शेवटपर्यंत मंत्र ऐका. पूर्ण ऐका, स्किप करू नका. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर नक्की करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग सुरू करूया. ओम धनलाभाय दारिद्र्य दुःखनाशकाय श्री स्वामी समर्थाय नमः. ओम धनलाभाय दारिद्र्य दुःखनाशकाय श्री समर्थाय नमः. ओम धनलाभाय दारिद्र्य दुःखनाशकाय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमः.